प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दुनिया की सबसे महंगी और शाहाना फ्लाइट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां पर आप लोगों को 30,000 फीट की बुलंदी पर 5 स्टार का खाना और इसके अलावा सोने के लिए बेड और मजे के लिए शराब और शबाब भी मिलती है। इसके अलावा दंग कर देने वाली बात यह है कि आप सफर के दौरान मसाज भी करवा सकते हैं। यानी ये वो फ्लाइट्स हैं जहां पर सब कुछ मिलता है। ये फ्लाइट्स कौन कौन सी हैं और आप लोगों को कहां से मिल सकती हैं, इस पर बात करने से पहले नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि इसी नौ की आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस अहम और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नंबर 1, चीथे पैसिफिक एयरलाइन। इस बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास फ्लाइट में आपको कोई आम सीट नहीं बल्कि मसाजर सीट मिलती है। लंबे सफर में अमूमन आप बैठे बैठे थक जाते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस एयरलाइन ने यह मसला भी हल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आप सफर के दौरान बैठे बैठे अपनी सीट पर ही मसाज भी करवा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी सीट को बेड में भी तब्दील कर सकते हैं और इसी सीट को आप अपने ऑफिस का काम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एयरलाइन के हर जहाज में सिर्फ 6 फर्स्ट क्लास सीटें मौजूद होती हैं, जो ज्यादातर बिजनेसमैन लेते हैं, क्योंकि इसकी एक सीट की कीमत $30,000 है। यानी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से एक सीट की कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए के करीब बनती है। नंबर 2, सिंगापुर एयरलाइन। दोस्तों, ये दुनिया की वाहिद फ्लाइट है जहां पर आपको डबल बेड दिया जाता है। इस डबल बेड का आपको क्या करना है, ये आप पर ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आप इसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी। सिंगापुर एयरलाइन की फर्स्ट क्लास फ्लाइट का मतलब ये है कि आप 30,000 फीट की बुलंदी पर बुर्ज अल अरब के मजे ले रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक अलग से प्राइवेट कमरा भी दिया जाता है, जहां आपको प्लाज्मा स्क्रीन के साथ पहनने को इंतहाई महंगे इटालियन मिडनाइट सूट और खाने में 3 कोर्स दिया जाता है। अगर आप भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस फ्लाइट का मजा लेना चाहते हैं तो सिंगापुर एयरलाइन की ये फर्स्ट क्लास फ्लाइट पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तकरीबन 40 लाख रुपए में बुक होती है। वैसे आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि इसे खास तौर पर हनीमून के लिए ही तैयार किया गया है। नंबर 3, एमिरेट्स एयरलाइन। वाज़े रहे, अमारात एयरलाइन की फर्स्ट क्लास फ्लाइट का टिकट तकरीबन $30,000 यानी 36 लाख से शुरू होता है। अमारात एयरलाइन आपको आसमान में पूरा घर दे देती है, जहां आपको फर्स्ट क्लास टिकट में एक मुकम्मल प्राइवेट एरिया मिलता है, जिसे आप दरवाजा बंद करके अपनी प्राइवेसी को भी एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कौन सी प्राइवेसी की बात की जा रही है। इसके अलावा इस प्राइवेट रूम में आपको एक मिनी बार भी दिया जाता है, जहां पर आप तरह तरह की ड्रिंक्स का मजा करते हैं। इसके अलावा एक प्लाज्मा स्क्रीन, सोने के लिए नाइट सूट, दुनिया के तेज तरीन वाईफाई, इंटरनेट। इस सब से बढ़कर इस प्राइवेट कमरे में आपको एक साइड पर एक शावर भी दिया गया है, ताकि आप मौज मस्ती के बाद यहाँ पर नहा भी सकें। यहाँ पर वॉशरूम को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक छोटा बैग दिया जाता है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स का सामान मौजूद होता है। नंबर 4, इत्तेहाद एयरबेस। दोस्तों, ये मुत्तहिदा अरब अमारात की इत्तेहाद एयरबेस है, जिसकी फर्स्ट क्लास का टिकट तकरीबन $17,000 यानी तकरीबन 27 लाख से शुरू होता है। इत्तेहाद एयरबेस की फर्स्ट क्लास फ्लाइट में आपको हवा में एक पूरा अपार्टमेंट दिया जाता है, जिसमें बैठने के लिए सीट अलग और सोने के लिए बेड अलग मौजूद होता है। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पर वॉशरूम के अलावा एक वेंटी का हिस्सा भी मौजूद है, जहाँ पर आप अपना मेकअप वगैरह कर सकते हैं। इत्तेहाद एयरलाइन की फर्स्ट क्लास में आपको सोने के लिए जो नाइट सूट दिया जाता है, वो भी इटालियन मेड होता है। अगर आप अपने से बोर हो जाएं, तो आप जहाज की ऊपर वाली मंजिल पे भी जा सकते हैं, जहां पर VIP लॉन्च भी मौजूद होता है। यहां पर आप खूब मौज मस्ती कर सकते हैं। नंबर 5, ऑल निप्पॉन एयरलाइन। दोस्तों, ये जापान की मशहूर एयरलाइन है, जो पूरी दुनिया में अपनी नॉन स्टॉप फ्लाइट्स की वजह से मशहूर है। मतलब कि इस एयरलाइन की सारी फ्लाइट्स बगैर किसी स्टॉप के एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाती हैं। इस एयरलाइन की फर्स्ट क्लास कैबिन ऐसे लगता है जैसे कोई VIP टॉप का ऑफिस हो। ये एक जापानी एयरलाइन है, इसलिए यहाँ पर हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट टॉप ऑफ द लाइन इस्तेमाल के लिए मौजूद होती हैं। यहाँ पर टॉयलेट में इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ही हाई क्वालिटी स्किन प्रोडक्ट से भरा हुआ बैग दिया जाता है,
اور فلائٹ میں آرام کرنے کے لیے نائٹ سوٹ بھی ملتا ہے جسے پہن کر آپ پرائیویٹ طور پر بھی موج مستی کر سکتے ہیں۔ اس جاپانی ایئر فلائٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ یہ سب مزے صرف 20 لاکھ روپے میں لے سکتے ہیں۔ نمبر 6، لوفانسا ایئر لائنز۔ دوستو یہ دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے۔ اس کی فرسٹ کلاس کا ٹکٹ تقریباً 19 لاکھ سے شروع ہوتا ہے۔ اس ایئر لائن کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ویٹنگ لاؤنج میں بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ان کا ٹکٹ بک کرتے ہی آپ کو ایک پرسنل ڈرائیور بھی مل جاتا ہے جو فلائٹ کے ٹائم پر آپ کو پک کرنے کے لیے سیدھا آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا سامان بھی خود پکڑ لیتے ہیں۔ اس ایئر لائن کی بھیجی ہوئی لیموزین کار آپ کو گھر سے لے کر سیدھا رن وے پر پہنچا دیتی ہے اور جہاز کے دروازے پر جا کر اتار دیتی ہے۔ اس دوران آپ کو سونے کے لیے ایک بیڈ اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے لیے سامان سے بھرا ہوا بیگ دیا جاتا ہے اور مستی کے لیے یہاں پر الگ سے انتظام کیا گیا ہے۔ نمبر 7، ایشین ایئر لائنز۔ دوستو تصور کریں کہ 30,000 فٹ کی بلندی پر آپ کا اپنا ذاتی کمرہ ہے اور وہ بھی اتنا بڑا جس کو 2 دروازے لگے ہوں۔ اس فلائٹ کے فرسٹ کلاس کیبن میں پرسنل بیڈ کے ساتھ آپ کو 32 انچ کی ٹی وی اسکرین بھی مل جاتی ہے۔ یہ ایک ساؤتھ کورین ایئر لائن کمپنی ہے جو کہ اپنی مہمان نوازی سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ اگر آپ اکیلے سفر نہیں کر رہے تو آپ کے ساتھی کے لیے بھی یہاں پر ایک سیٹ موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ایئر لائن میں فرسٹ کلاس کے مسافر کو گھر کال کرنے کے لیے بھی فری سیٹلائٹ فون اور فری وائی فائی انٹرنیٹ دیا جاتا ہے۔ حیران کن طور پر اس فلائٹ کا فرسٹ کلاس ٹکٹ تقریباً 18 لاکھ روپے میں بک ہو جاتا ہے، جو باقی فلائٹس کی نسبت کافی سستا ہے۔ نمبر 8، برٹش ایئر ویز۔ دوستو جہاں دوسری ایئر لائنز آپ کو وی آئی پی لاؤنج میں صرف کھانے کو فری میں دیتی ہیں، وہیں برٹش ایئر لائنز نے فری کھانے پینے کے علاوہ موج مستی کے لیے وہ سب کچھ دے رکھا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ حیران کن طور پر اس جہاز میں آپ کی سیٹ ہی آپ کا بیڈ بن جاتی ہے۔ اس فلائٹ کا ٹکٹ اب تقریباً 14 لاکھ روپے میں بک کرا سکتے ہیں۔ یہ ایئر لائن کمپنی آپ کو 14 لاکھ کی فرسٹ کلاس ٹکٹ میں فری اسپاٹ ٹریٹمنٹ کا بندوبست بھی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جہاز میں ایک چھوٹا سا الگ سے کمرہ بھی دیا جاتا ہے جہاں پر آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، ملائیشین ایئر لائنز۔ ملائیشین ایئر لائنز کی فرسٹ کلاس $6,000 سے شروع ہوتی ہے، جو تقریباً 9 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ یہاں آپ کو جہاز کے انتظار کرنے کے لیے بھی فرسٹ کلاس لاؤنج میں بٹھایا جاتا ہے، جو کافی لگژری ہوتا ہے۔ جہاز میں پہنچتے ہی آپ کو ایک چھوٹا سا کیبن بھی دیا جاتا ہے جہاں پر سیٹ کھول کر اسے بیڈ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ملائیشین ایئر لائن اپنے عمدہ کھانوں کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے، کیونکہ یہاں پر 30,000 فٹ کی بلندی پر یہ ایئر لائن آپ کے لیے بہترین کھانے بنانے والے شیف کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے تاکہ یہ شیف آپ لوگوں کو آپ کی من پسند کے کھانے بنا کر کھلا سکیں۔ اس کے علاوہ بھی اس فلائٹ میں بہت کچھ ملتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی دنیا میں موجود انتہائی لگژری اور ایسی فلائٹس جہاں پر سب کچھ ملتا ہے، لیکن اس کے لیے صرف آپ کو لینے کے قابل ہونا چاہیے۔ آپ لوگ ان تمام ایئر لائنز میں سے کس ایئر لائن میں سفر کرنا پسند کریں گے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔